Raga Mayuri is going to perform Pushpanjali for you. Tari tajonu tadimi takkita takadalang kutaka dikutaka tadingina tom 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 dittom dittom tarikita takatei tei dittei dittei tarikita takatom tom dittom dittom tarikita takatei tei dittei dittei tarikita takatom tom dittom dittom tarikita takatei tei dittei dittei tarikita takatom tom dittom dittom tarikita takatei tei dittei dittei tarikita takatom titaka janutom 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 janutom taka janutom taka janutom गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरम् Thank you so much, man. अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरं अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरं गणादिसन्नुत पदपद्मकरं गणादिसन्नुत पदपद्मकरं कुञ्जरवन्दनचतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरम् குயின்லாண்ட் டெக்ஸஸில் வரவிருக்கும் மகாமாரியம்மன் டெம்பிளுக்கு உங்களால் முடிந்த காணிக்கையை நீங்கள் செலுத்தலாம்.